प्रधानमंत्री मोदी जी सीधे किसान के बैंक खाते में डाल रहे हैं रुपए 6,000। पीएम किसान सम्मान निधि के छोटे किसानों को पीएम किसान ने दी नई ऊर्जा। महिला किसानों की भी खेती में बढ़ी भागीदारी। बीज से बाजार तक किसान के साथ हर कदम खड़े रहे पीएम मोदी। एमएसपी पर ऐतिहासिक खरीद हुई। समय पर किफायती और पर्याप्त खाद मिलता रहा। देश का कृषि बजट कई गुना बढ़ा। पर ड्रॉप मोर क्रॉप से सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार बढ़ा। सॉइल हेल्थ कार्ड बढ़े। अधिक पैदावार वाली बीज की किस्में बढ़ी। तभी तो आज किसान का साहस बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। पीएम किसान के 6 वर्ष, किसानों का उत्कर्ष। কয়েক ঘন্টা বাকি রয়েছে, কয়েক ঘন্টার মধ্যে কিন্তু আপনারা স্ট্যাটাসটি চেক করে দেখে নিন এবং কমেন্ট করে অবশ্যই জানিয়ে দেবেন আপনারা স্ট্যাটাসে কি পরিবর্তন রয়েছে। তো বন্ধুরা, যে আপডেটটি জানিয়ে দিলাম, অর্থাৎ আজকে সেই দিন চলে এসেছে, অর্থাৎ পিএম কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পে অনেক দিন অপেক্ষার পর কিন্তু 24শে ফেব্রুয়ারি আজকে কিন্তু টাকাটি দেওয়া হতে চলেছে কনফার্ম। দুপুর 2টোর সময় কিন্তু আপনারা প্রত্যেকে কিন্তু টাকা পেয়ে যাবেন। তোমাদের ছোট্ট খুশির আপডেটটি জানিয়ে দিলাম। এরপর যখন টাকা দেওয়া হবে, নতুন আপডেট আসবে, অবশ্যই জানিয়ে দেবো। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।